Avec une personne proche, il y avait parfois des discussions, С близким человеком иногда были ссоры, дискуссии. et parfois, au cours de ces discussions, il y a quelque chose qui pouvait monter, Во время этих дискуссий что-то могло et c'était подниматься. comme quelque chose qui prenait le dessus, Это как будто qui что-то nous aspirait, en tout cas qui moi m'aspirait, брало вверх, меня как будто вытягивало. quelque chose qui m'affolait, qui me prenait mon énergie. Dans une dispute, c'est ça. Что-то, что забирало мою энергию. Par exemple. В ссоре, Quelque chose например. qui montait. Например. Voilà. Oui. Et C'est normal quand les gens se disputent. Это нормально, когда люди ссорятся. Il y a un moment, soit ils sont fatigués de la dispute, alors ils se calment, В какой-то момент либо они устают от ссоры и успокаиваются, soit ils s'en vont, либо уходят, soit ils sont épuisés либо не истощены. et ils ont l'impression que ça mène à rien de discuter, disputer. И у них впечатление, что нет смысла общаться, либо c'est bien ссориться. ça. Mais c'est Да, pas это ça. так. Mais ça, c'est la vérité maintenant. Да, но сейчас это истина. Ça sert à rien de discuter ni de se disputer. Нет смысла ни дискутировать, ни ссориться. Donc c'est pas quelque chose qui s'empare de toi à un moment, Поэтому et это qui не te что-то, что dépasse. тебя захватывает и превосходит в какой-то момент. C'est avant qu'il faut décider. Нужно решить до этого. Soit je discute pas, soit je me dispute pas. Либо я не дискутирую, либо не ссорюсь. Ça s'arrête là. На этом останавливается. Et est-ce que c'est dans certains de vos écrits, Pardon? dans certains de vos écrits, vous parlez de l'esprit de la discorde. Est-ce que Oui. c'est В ça? некоторых ваших писаниях вы говорите о духе несогласия. Oui, mais ça change rien. Ah, le fait de savoir ce que c'est ne change rien. Да, это ничего не меняет, если мы знаем, что это. Pour tous les gens Для всех людей, qui n'adoptent pas les attitudes кто justes. не применяет правильное поведение. C'est pour ça qu'on peut leur expliquer 1000 fois Именно поэтому можно им 1000 раз les объяснять causes physiologiques, физиологические причины, psychologiques, психологические, énergétiques, энергетические, systémiques, системные, karmiques, кармические, spirituelles, духовные, bouyoubun, боевунные, toutes les causes. все причины. On peut leur expliquer Можно им toutes les объяснять causes. все причины. Ça change rien. Это ничего не меняет. Même quand ils comprennent parfaitement. Даже когда они в совершенстве понимают. Sauf Кроме, s'ils décident d'adopter une attitude différente. если они решают применять иное поведение. Et dès qu'on adopte une attitude différente, Как только мы применяем иное поведение, quelque chose, consciemment ou inconsciemment, commence à changer. то-то осознанно или неосознанно начинает меняться. Et là, c'est bien qu'on ait compris les choses ou qu'on étudie encore des choses. И тогда хорошо, что мы поняли что-то, либо это изучаем. Mais tout est basé sur la décision de l'attitude. Но все основывается на решении о поведении. Parce que l'attitude que nous prenons extérieurement Потому что отношение или поведение, которое внешне применяем, est l'élément karmique le plus fort. это самый сильный кармический элемент. Et il permet ensuite de résoudre tous les problèmes psychologiques, И затем он позволяет разрешить все психологические проблемы relationnels в отношениях, qu'on a avec soi-même которые у нас с самим ou avec собой, les autres. либо с другими. Merci. Спасибо. Une telle décision, Oui. toutefois, demande d'être prise à deux. Il faut qu'elle soit... À deux ou à... Non, il faut d'abord que tu Такое sois pris решение seul. нужно принять. Вдвоем нет. Нужно, чтобы ты принял его сам, один. Et après, on regarde autour de soi. Затем смотрим вокруг себя. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui je vis ou pas d'ailleurs, Есть ли кто-то, с кем я живу или не живу, qui veut prendre la même décision que moi? который желает принять то же решение, как и я? Alors on va le faire ensemble. Тогда сделаем вместе. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui j'ai envie de le faire? Это кто-то, с кем я желаю ли Est-ce я que это cette делать? personne a envie de le faire avec moi? И желает ли этот человек со мной это делать? Alors je le fais. Тогда я это делаю. Mais si l'autre personne ou les personnes n'ont pas envie, Но если другой человек или люди не хотят, on va les laisser vivre tranquillement. позволим им жить спокойно. Donc on peut être à deux ou à trois ou Поэтому можно быть вдвоем или à втроем, plus или несколько pour ça. для этого. À plus, plus on est dans le même état d'esprit, Несколько, то есть чем больше нас в таком состоянии духа, mais surtout dans les mêmes attitudes, но в особенности в тех же поведениях, dans les mêmes attitudes, в тех же поведениях,
plus on fait avancer tout le monde, тем больше мы позволяем продвигаться et всем, chacun en profite. и каждый получает пользу. Et on crée quelque chose de nouveau, généralement. И мы обычно создаем что-то новое. Mais il faut avoir compris Но нужно понять l'état d'esprit, состояние духа, puis l'attitude. а затем поведение. La plupart des gens suivent des chemins Большинство людей следует по пути psychologiques ou spirituels. психологическому или Et духовному, ça va, ça avance, tant bien que mal. и нормально, все продвигается как хорошо, так и плохо. Bon, ça finit jamais très bien en réalité. Но на самом деле никогда хорошо не заканчивается. Sauf pour ceux qui appliquent, Кроме тех, кто применяет. qui adoptent des attitudes de qualité. Кто применяет качественное поведение. Les attitudes de qualité sont la Качественное gentillesse, поведение — это вежливость, la bienveillance, доброжелательность, le service, служение. intérieurement vers les autres et le monde, la gratitude. Внутренне к другим и к миру благодарность. Voilà, si on fait ça, Если это делаем, tout se passe de mieux en mieux все происходит все лучше и лучше. et on peut affronter toutes les difficultés qui vont encore venir, И можно сталкиваться со всеми сложностями, которые еще придут. mais à partir de quelque chose de plus droit et de plus fort en soi. Но из чего-то более сильного и прямого в себе. Merci beaucoup. Большое спасибо.